Uangalizi waishilizi watukufu wa hii radio RTMC, SMC, chaîne télévision RTMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oskaleo nunule bahati ya ulahiki harma ze plateau za RTMC na SMC hunu ulaya Fransani. Le chama la uanga. Inu chama la shikomori. Ikawa mfikira ma hutahari jua zaidi. Ihe fasiri na mkonsi wale chamalinu. Ngamjo unika ze micro za RTMC hosoni nusu hima dhamana wale chamalinu. Ili hadani dutso wale zambabi ya fasiri ya uwanga. Uwanga inu chama la pangesha namnaje. Mwanadamu hindini. Siejingo da huvi ingeri njarma hadisi ya he oskale onu hosoni mpangono soni mazama ya wakomori ya nshio harma ulimengu. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Washilizi watukufu wa RTMC. Marhaba menji wari kubalia ye mandaliko yanu ili rijeri hadisi wazima na sherehi ele chamala hatu la uwanga ndani ngamjoji vumbua bana wandu wenjoni wana harmaze mikro zanyu shawuni wana hakasketi ya Petits Anges le chama liwanili yao zihaki za hemwana leo tibalia kasketi nyiro jina le chama liwanili yao uhususia na utamaduni wa hensi ya hatu. Abo mimi nafuata Said Muhammad Abdurrahman miongoni mwa wanachama wa hele kungumanyo linu la mbao uwanga. Hatarjodo hendare tafiti ya uwanga shinindini amjoni kondongo wanama walovanu bao wajitekeleze zisimu zaha. Marhaba. Assalamu alaikum, Abubakar Mohamed Swalihe, mzalihani mkazi wa mji wa Moroni. Si angari yale kungumanyo la uwanga ngasina wakati mshashibanu ama mimrika utileleshea harma ze milieu za kiutamaduni na sport. Donc si angari yale kungumanyo la uwanga ili ribarikishe na ubesawa ula utamaduni wa hatu. Tsanga fikira na ubadia haini namna ya msaada itoka wonti kao wamjoshindani ubadia ili ribarikishe utamaduni wa shikomori wa hatu. Tarjuru endelea mwema hadisi. Assalamu alaikum, ni Parwa Muhammad Yusuf Alingazi. Watu vunambadani na usibo. Si tengelewa na ama wakao ndo wapanga likungumanyo la uwanga au kaya baada ratana bahira ndo kaya imona mkomori hawe mkomori ya leo handiso badiliha handiso la wa ula ukomori wa hahe aswili haurenga mikonsi na medovokao ketushinda ya jibwe matarajio ho wakati ya lonayo kwa jamba bwe matarajio he mkomori abo ngeti ngarwa na mawanu jirike bazima na ndovokao ngarwanili yao na uhifadhi emila yani karamba mila yoti mila malila ndo fikiri oshano tamaduni wa hatu ila iharwashi mangarambo de culture yonsi en général iliro ne kangara joshinda ripange mkomori wakao ngutajibu ngujibu mahutajiwa he komori ya leo haustehi ila mipaka he komori ya jana yani karamba uwanga bongarfanyo renaissance ngarumbao mkomori wakao handani ya mkomori ngokubalo komori hauhifadhi zilaza komori rakanizo bokao ezinji zikanjema ngabo za kambi bien sûr na ujibwe matarajio ya nyumeni ni mabadiliko ya njiao haukayo ntipia yoti mai shangabo yalo mai bokao kakaje shinda honda wandu wakantiwa yatwalewa tartibisha rajua yesu wandu ndini Irlanda hubi engarandonda hubi mabadiliko yao ngajori tongeza maudu rikikarkanansi intiatu yangamie rikikarkana ukomori wa ukweli asili wa hatu utawe yabo nani tarehe utawa nana kabanuka maendeleo batina utamaduni kabanuka maendeleo batina mjujuo kamimru ndini ngabo arjuhendelea tena na ikawasa mikro marhaba amma doroje wi harmal salawiyo sha marhaba liyo ka hamna ka jonesa ila
suraya hae ha utekeleza mpango uno la kajaje shala de merjote na harma hena mzimandani ila fonction kao ngujundonio harma le chama kayem nashama bahi kaiva manaka va secretary raisi kajuzija sha wakomori wakanza juwe uanga imma na ma tawali kalmala uanga hindini libele chamalali mana nyoraro hamda twalta kalmalino la utamaduni na utamaduni tena elu yake hatu abunyo naunzinji donc ye de chamala umanga utamaduni mwanzao mu preserve utamaduni pia wa Shikomori au janibu ya utamaduni mara. Assalamu alaikum. Ngamjojibu hafu vi le swala hilo hadani ngamjoeleza le ismu ya uanga. Shikomori sahatu shivichia nkuhu ya wanga mwana wankuhu hakalantizi wane nkuhu hajaha wangu yabo sisi ritungu wakaya leo ngarindora zai ngandora wange ngarindora jiwange mkomori ngodo ya jiwange ya zingare hauya huishi hauya ya barikishe utamaduni karamba utamaduni wa Shikomori wa mwinji deni utamaduni wanti sidwa Shikomori bai okara karamba culture yonongo zenda harma bawa zinji rende harma mavazi rende harma izeshahula rende harma mizino rende harma majumba rende harma mjibalio rende harma mweshi iyo dia tanganya yamba a culture yani utamaduni na sisi Komori hatusikaramba utamaduni sitona kabalanga ndora zine zengoma jaliko kandora zine sambe shale ungarjore shelezi wandu ka utamaduni ko jazia harma zengoma sha utamaduni ubali mavazi ubali ya zeshahula yani mlo wa kihatu ibali ya omweshi wa shihatu ibali ya emikonti ya shihatu ibali ya emajumba ekatamba de majumba yode hama shimanga haba monument yode misihiri ya kiaswili izo de place publique ya de zipando ambese waraka watoto ndamba dugo zipando juu de place publique za kiaswili kawa base zinji zisazi swadanishi wa heli rojina rijuha anze kangar joshinda abantu karna tsoba kangar joshinda shangar johuisha ili mwana mkomori ujo yaji yake na hususia yajifahari monze hebera mu yahahe nenti yahahe no hususia yahahe yajireme shefuba kaye mkomori ungia mhono zumana mshangu nafuati yazione sabanu sinavreje hakusha hunu harmale kungumajula hatu ngari aminio kubalio kaya utamaduni wake hatu ukanti harmanao zinji halani yakaya haler to le definise kaya utamaduni zode zengoma ne mavazi ija mwamitsatsawo na mahadisi menji rikubaliana kaya makalima ya utamaduni haule kalima la utamaduni heli sisi definiseo ngalibaliao ze nao pia za hanti o mkonti wa shihatu rangwe mavazi ujaze ngoma ujashaula madeheli nafuati yazione sabo muhimu harma yabo dokaya hunu wanga ngari aminio kaya mabadiliho yajuka huja harma enti au mabadiliho ikawa rijohanta ya jiri harma enti kana ujiri watina ukaya mikonti ya hatu inu ri hifadhi adani parce ngari tarabe hiyo kaya ndongo zinji za utamaduni wa hatu ngazindao na upotea ma monument zinji mathalani place zinji ikao zikana sheo hadisi mikonti pia ikao njire ohususi ya wa mkomori ukao bira harmaze na wizo ikao ngariji kartanabe hiyo ka ngazi trawao donc origine ka emission hiyo ya ukaya ngebijori bezara kari hafadhi ri basawe ili prepare rilekeze mkomori du eterno ya uwanga mkomori ujoka ubalia mabadiliho vamsi wandu hindi rilandahu ngarazore ndendahu
arma e falsafa hiyo i bali yao uwanga ya tsongeza ikao le kungumanyo litungia kao litsanganya watu wa jaribu zinji watu wa hikma watu wa hamu hususan ya utamaduni na mwendeleo soni wa nchi ya Komori hautia bohari mwanadamu mkomori ikao lijuka ubelia mabadiliko yano yake mwanadamu kao kujolawa harma wanga onuri revumbwa wao azulu endelea tena harma ana kalamu tena harma wanga inu chama la wana wa Komori nyinyi nganyibonze abuka mjurambia ilo Komoro juwe inishama libaliona wa Komori pia walondani nwalo honze awli ni chama laha wana wa Komoro hi diaspora haudunza nilimi lisanilo wilugo yesiji ya wangangi wanda Komori Faransa Mayotte Bushini exactement wajua ewa ngamjo sada lijibu ala hao ye wanga ikaramba wanga yo mouvement ikaramba mouvement abu nkonti ne karamba wa hususia wokotina janibu ya wandu iyo heni mwana mkomori yeulo Faransa yeulo Canada yeulo Marekani yeulo Chine yeulo Japon yeulo Australie yeulo Komori Mali Nzwani onti pianga rwa kutajiao okeka kartiba dima karna shindari unde yenti haruma ohususia wa hao karjajo jua rikazemi paka kade mwana ulo Faransa au wede mwana ulo Maori yo kejajo kira ukayo hususia unu hatu sonti yenti ya hatu sonti banu arma hususia vaha eshehindu shamba shahatu shahenti kamili shaho wa Komori kamili hama ze monument e karamba des monuments de majumba ya kiaswili yala tia mndo e karando angalia ngome itanda mjini ila tia itanda ila ya he Komori kamili ila ya he mwana Komori kamili hendi vanu ya undi hao ebenge karja juju kazampaka haruma le kungumanyo la hatu linyi abese unuzisa suala la he siège e siège ngi Ufaransa na Komori au ka Komori ngasina wana chama watu wa shashi walio haruma le chama la wanga amesei horenda we hwekar wasula haruma ze vacances za Komori ngamdushida maone ndione hunu Faransa tena karti wa shashi ngabo walio maore ukanga banunga bo ze heni jubali pangi hao litohe yaneze des emilia ngabo wandu wa himilia de chamalinu wakabja walitienziani kasina Dr. Wajih Abderrahman kasina Sedi Yassin Said Ahmed kasina Salahuddin Saadi kasina Dr. Johar kasina wandu wasoma zinu utafiti zetarehi ngabo wasoma ndongo zinji wakabja waritienziani watafiti wa hunda kaya uhususia watu ngutawao waja washemeza watu sisi rajibu mahutajio ya hao rajara tsanganyiha ra wengari abinge baduri nambao banu le chamalatu ngalendo na ujipanga wanungwa jauha wenji bekwa yefikira kasina muda nsujwa kanyido dunga mbabe mission zikobira zambao culture comorienne dans un monde globalisé kasina muda mwinji emission yoyo bira hena form mbili yode akabja izaye le kungumanyo linu la wanga leo wanungwa rajwa hazina la wanga habo ratsanganyika rilo wenji nafikiri kati jibu le la ho maraba minji wanga wankatsamba siege ango tafsirembili wabela siege ya local physique mfano hadisi kaya leo mru mkomori yokalunga mpanga wonu ulunga banabaha hajibionje ya dere shawla dhima persebahanu indara mumangu kati jibonje mingaria wakumwanza juwe engabo bahanu Komori Faransa Marekani yabili katsamba sejitsena au fondation ya chama dalinu abo halma ilansiri nshiyo au lemengoro nshiyo ambao statut statut hanyu isaihimi ekaihimi enge reconnaissance ni dola ndai ya Komori ya Faransa ya Canada idi mwana Komori ya jokaya uwanga kodi unuwanga hasa hazola au nguzalo
ewa ngamjujibu tena yaboka tionoka ntushina bese wana balo banu ngwajo ni timiziza ye ze status atu ngizondiani ri enda ukomori re ya hunu Faransa sazipangiha zisa zidungu zenzia za ladhimu za kisharia za upanga kungumanyo eka mrulo bonze ngutajio ya ringarie kasina page Facebook ngasina ye groupe ya Facebook ngasina hata groupe ya YouTube ngasi haruma Instagram eka mwanzo uremo mwango hutajie mwanadamu umwishie mndu mjujoni para mimi ikaenda harumwe page hatu Facebook mjumdale jina la hangu Said Mohamed Abderrahman Nafata ujojo para Dr. Wajih Abderrahman ujojo para Salahuddin Saadi ujojo para Said Yassine ujojo para Madame Hissan Msazi Rasoul ujojo para Mohamed Ali Ngazi ujojo para ne mwana mahangu Abubakar wandu wao heni mzima yabo ni joparise telefone hawa para ujonikiwa zenzia za hangaria le kungumanyo la uwanga shanga rumba Mwenyezi Mungu ze status hatu zinu ze sazaro hazilo haruma enzia ziwasulio rikena siege haruma shesiwa shangazija ne siege jukaya hunu Faransa parce que ze status ombili zisa ziroha kizo haruma zenzia za kisharia ye contenu ze status ombili abo divergence ya Komori na hunu Faransa renshi au yonzima ye amjoranti za abuya jibule ala hilo kaya ze sharia za machama ya hunu Faransa ni ze sharia za machama ya Komori afikirika ze sharia hizo zombili zonamba utafauti yabonga mjomhati za abuya jibule lesala afikirika mbise ya mali hili mwanamshangazwa ni sabanu ngasi haruma fazi ya bundu yabogeni sandwa haruma fazi ya bundu wandu kwa julata ndishingazicha rakura titi okabanu reze ajami re rabwela la uso rabwela ndani lupia ngasi na besoin lirundi yabo beshe fikira yangu haunga mdono sirlobanu sindelo karibu nanyi shoti fasiro kasino ndo wangabai yabo ngasi na walo Komori ngasi na walo La Réunion ngasi na walo Mayotte hata Dubai sina ngasi walo Dubai tibai mongo ni mwema sampanga yabo karno jwar kena wandu Komori ke karkana mponzi jabo kanda ba unungu wanga dola wange Komori shahulio ngasa mo fazila bundu abo lazima ruangalie zi sharia ngarajoka madeli mwana mshangazamba zi sharia zo zihanamna tofauti mtiti ahena mna wandu akujwa wazirumia ani karajwa bamba shizungu mbabe beshe katina kini zambe banu de la applicabilité na mndo kisharia lazima zambe applicabilité ze texte zo kazanzo kasawa beshe wo mandonizo sawa ani hashara busamba asuli yonzima shaze faru zo khtalfiana kabo lazima por lo Faransa ruangalie ze faru bokao ngazjungana na ntsirilio okangasi hunu winji wa hatu ngarkotizewo abongasi na haki ya lazima rizihunde shayinu faidendo ya ufanywe masiwa ya Komora uhifadhi insi hatu amale ya zamba uhifadhi tarehe hatu kabla rani jenji za mjoni example nzima di tarehe hatu yu wakinu tarehe ya mwambo shabandu ya diswanziwa abwene rusha mwambo shambishi hanai wakaina mtungu wabwe helieshia ne heliele wakati akahishia so nuko mili difero deli neshia ne heli nele wapo nakahishia wakajo mkinisho wakati wako nambia tikati kura abo tishiaro hautika nanza tishanai donc yabo abasainu dora uwanga mongoni mwezi aziri ziti yao do butunde tarehe hatujujo ukweli esi wandu hindi ezambishi hao ndazi abongasi na wananyasi boku kula zimkia kabano wananyasi mustakil wo arkeolog mongoni mwandu wafanyozi hazi hizo za kututsa haruju abonge abo hao wenjeza ndoka ngasi muhimu rikena sharia hunu kandio ngaresho hunji hunu shabona naho masiwani sharia shongesho arombo Mwenyezi Mungu banantsha shibano ivakansi ngarjoka Komori pia ngamjuona nani zoboka uzitanziani urombo Mwenyezi Mungu ivakansi ndo wawe ne uwanga ishinde itike uwanga bahi sheke mwangaza tena kabanu kari wangano kaija shinda ya pepea abori wanga trombe kabunga ranzoi wange ridike mwangaza wandu pia welewe ili wandu wadereha wenji bendo muhimu dukari ke wenji donc amande lira azonisa abo wanga ngasina hazinda arzulo muhimu ngasina information sensibilisation et protection abo karno jua resensibilizo ndo rara ja former rangu welewe utamaduni shinu hindi yezemoni mazuniku zina faida hindi
abo ngesi lari je wa sensibilizo kana zihifadhi ngesi lari je umbano zihifadhi kama ni mresa jua tukaujibu amunisoka sisi mbona mbala ngasina za makaburi hayo ngabombala ma portugais ngabombala ma shirazien shanga mu ardhi privé shemba bila shida nafanya besheka zo famille zangu silezo wadu zangu kana fanya attention ni makaburi muhimu ngabajuja ndo bana ajua fanya hazi beshe wayandisa mustakima ndisofanya hazi abonga mungu ni muhaziri jo kahifanya ndo winji ya rumaza city hizo karsa Paris identifier réinforme wenyizo rangu ngesira jo hadisi mna ko mungu ni muziro liyo vanateza za public banongo artingo hamba vanateza public wamsiri wa mbeni mdu mtojo decide banga si groupe nga sina mapesa nga so ponsi yabo yo hazilo inji ngabo hazi hatu ndo sana reforme wandu welewe angara informe welewe ro sensibiliser haruma ukanga lazima ruhifadhi ngenjarmo protection ngabo lazima njarmo dialogue si les familles et kangizo domaine privé lazima njarmo dialogue si les communes et que jarmo ngazirelever armo za domaine public na ujoka banu mungu ni hatu arahensi hatu balanga sina ardhi za domba nyiswaizi izo ardhi za wandu abangambo ardhi domaine ya lar mushimanga shizanyi suzaizi izo abanga zendoze taho ka wandu kwatswelewe fasira uswaizi abanga batsingo buha group ya wandu warengeze nyisaizi wahuzu ngaziteo mashakil harumwe miji banu mungu ni mwefaido karishindiri hifadhi ngarizi yao inu namna ya ambo shimanga protection ya prevention ya uzijaze conflit maudu okay karishindiri himiri hifadhi josho floni sho ngarjuzi ya maudu ndo swaizi wakabaina ya mbeni na mji fulani wandu kona tsonga bahula hao kakwatu jitare ngwa jurenga shekosa welewe tareri hifadhi abori hifadhi atazanyimani za mabavu kazinokaya ze mashaka ya miji kanokaya hakwende mrashindi hilewa emane mashaka liwaba wenju kwatswelewa mnongonzi kabana ula baziziwa oiza barindi ni mrumu mbeni yalona ardhi mvuna badani izo zikaya ngabo ardhi za mbeni zilo mvuna badani ngabo ardhi za nsujini zilo mbeni zongo zijura anami izo za nsujini shamwana ujuza lwa ba utujwe tarengu jamba mdum tujini nungu sande shenu kaisa jwe tarengu jojokano balola tsimtujini olamu mbeni ya déménager dans tujini abo mdo kano jari mdule mwe patrimoine yahe ba pour des raisons x ya rongo shibanu fulani hasa yankandan joleo okaya kala mo tamaduni ngendo harmalabo tare alwa kimanga histoire no wenji wahanyu warukao wana ilmu ya tare ni maana majifika utamaduni na zinu tarehe yo somesor mazinti mal asaf intihar tudhali si somesi wa tarehe shadi bonze shi amada yinu hatu yinu yushash ye falsafa yo ngiyo nziani ngiyo mongoni nemishinzi ya hanyo kamaudu utamaduni unu tarehe shukomori ko wanru waleo mlobazmanyi nao ngosomesao harma ala mabazi mahu ya ilmu za kistarabu komori au labonze ukamaudu wakebati ukaya espoir ukaleo azanyu ya silishiwa ta isumishiwa imana mkomori ulondani harima jumbali kodi ku tiankli miongoni mweze fikira Mwenyezi Mungu ajorwasulisha inshallah taala hama ngamona waba Dr. Johari hatianziani yena Dr. Shamanga omsomeso elwa ya shkomori no wanzishi wa shkomori harumwenzi ya hatu yo ngejokoka ya première karamba bana rikari juhari someti wambabi alfubi ashkomoro wakati wali swalihi shaka bajaka ya mkontita ula ya zio zanzihwa za pangiwa za usomesa elwa ashkomoro aba sai mwananya siko mengoni mo wa kelizimbeli wa hewanga Dr. Johari nge hatianziani omwelimisho no usomesa elwa ashkomori hataha Mwenyezi Mungu kumsaidia tazi waswili usomesa ilo ashkomori harumwe majumba ya likoli yefikira usomesa itarihi hatu harumwe majumba ya likoli mengoni mweze fikira rolo nizo riomba Mwenyezi Mungu ya serikali au za serikali au wajokuja warikubali mahutajio yayo inshallah hasa ya tkandanju harma zila modalité au kaya wanga linu shamalahe mwana mkomori kange Marekani bushini ngihono Faransa ina mnahindiri mwafikiriao ili wakikaribu yobahatisha ani la utamaduni wa shikomori
mfano uzamba abokaya basaba barohazio za halina hadisi inemna hindini haliha ila ambao monde virtuel yenshio kao msa anya plateforme ya numériser longo hizo reka son katsamba son dans la majimba ki asudi haliala et kanga mparso zila wizo ani modalité occasion zikai accessible pour tout le monde ani zefika hizo zandisiwa yezila wizo hamadizo haleze sketch théâtre inemna hindini li emana mkomoro kondo aliyo ajishikanga mikomori mwana mfano hadisi ukata hetumu wahazila deba ani kango zishio kana mna sentiment tola bujisa mga ukomoni wale kutsiyo izo pia mzifikiri namna hindini mwana mkomo ziko jonshizo ngo mara abesenga mjorlise na tikati zamba shamjore jedingoni ngasina mpango hatukubira hena 2000 sararu za masihu komori sabili za masihu nu Faransa do mpango wa uwanga ikawa ukobali ya page nyindwa jina ngasina mahamenji ya he page yambao culture comorienne dans un monde globalisé. Ya comme du hende haruma Facebook ha cliquer hareme ishaya haruma ipagio ya anze ye page ujojodo ridunga hena 2000 haruma sabili za masihu hunu Faransa na sararu ukomor yabundo haruma tiamba lingujona zilera zijo kahumdunza iyo si ulalika walozi si ulalika walimaji si ulalika wastarabu wa hatu si ulalika wahezaji yefumbili ya lewonga sina mwana nyasi Faridi Suf wode ubiro van masihu wandu wenji wobira ili waonese ye tarehe bumwezo tumurika ulalika mafundi wa dini waonesa ye tarehe harumwe pajio ngabuze twarabu za shikomori za kiaswili ikawa zifanyi wa sous-titrage sinoshila na be alon hashkomori e majimbo ya fasiri wa hashkomori harumwe pajio ngaboze kasuida zahira malwani zifasiriwa shizungu na shkomori pia ngojo zihunda harumwe page ya culture comorienne dans un monde globalisé amfikirika mndungu joshinda zihunde harumwe page ya YouTube ikawe page ya basa ngojo ihunda hele zina la uwanga fikirika ya tijibu fasiro kaya abo heliko pour l'instant katile wano ngam existe o haruma page Facebook na chaîne YouTube shila namna ukaya natape uwanga www.uwanga.com.fr rakaiti la site internet rakaiti manafikirama yabo ila reference jokado bale mana mkomo ulobonze ukakatape enda parisalo baroha hali ya nyumeni au jimbo la hali la kiasuli leo ya paraître ani ngaziba kwa rumwe page rakamchana mambo ndia site internet na izo zikalantiza watala wa heze page izo parce que c'est des domaines yangu ya informatique na technologie amjoshida na bezo mimi njuao harma amade livre amade shio sha baliazi haleza shkomori et shio shoparwa les contes de la lune et livre koshanza mbese mjoshida shunda harma édition c'est la Kant shihuzi waranti mahajana yinu ya harma site internet nsujwa kangazinga na information ikao njashinda na idunga waka Dr. Waji hato information na tushida ne Paris shamjo kanga sina Instagram ngasina YouTube ngasina ye page ya Facebook ngasina ye groupe tena ya WhatsApp na groupe ya Facebook parce que bala e page ne groupe zilandongo mbili tofauti yapo mbese ikorenda we iho ngarjoshinda tena rwaswili harumaze daraja wazimzisa hizo haongia nafati mhono arma izo kaudi ya tekeleza vano wafikirika mwanama angazia kazi yone sarangoma ndani vano linukungu manyo zalishihana ndungu wa wanga kartine prétention ya wabakangari maîtriser wa ongari fanya zenongopia inu hamu na hanza hususia wa hatu wafanya ka wandu walona fikira Jean-Bert Shimanga i converge o harma o mon wa dunia namna riona wa dunia hapa na uelewa ukaya dunia irende hama mji mzima motoka vanu huono zijirio shini hizo nogo ikao gasina mesema hamitsano au makume vanu
ikamiunjuza abasango toko hanyu huono zijirio harma dunia pia ngarendao hambavi ya urekebesha na usoma parce que kartina e prétention tena ya wabakanga rijua uzenoko pia sino kajajo ka watu jo fanya zenoko kajajo tasha si utunda ri tsaha rielewe ripara wataalamu haramo mipango ikawa nafuata ivumbu abantu ili wo wajewa warisomese wareleze namna zenongo ikao do zifanyishi hao watu rijue namna ikao do riziene zao kasjokuja ambabe numérisation ya ze programme au kamria jue ya reme amadeli ambao 3w. uparise ndongo ikao ngiona reference direct ya uwanga gizo harma ze bernama jikao kasjo tsongeza le kungumanyo li renge place ya halo namna ikao do sisirionao après sikarati kuzamba emiwango ibulwa ka haini mrikao ngujiwono ka ngena ndongo za utekeleza arma utamaduni wa kihatu miwango ya uwanga ibulwa na tsenaka jo mrenga shibanga swamba les bras ouverts ili recontinue toujours na u basawa utamaduni wa hatu parce que ngari kubalio tena ngajo direje tena rabaka entiatu kena hendelea usoni eka karja basawa yuno rambao do utamaduni wa kihatu mana mkomori ya ji reconnaisseka ya mkomori à travers utamaduni wa hahe ili ya bwe matso ya one dunia tena heli endao ya jojua u sanga ili entia iendelee sana nafikiri kama na mangazi ujoshinda ya ungemba bitena mwa lambisa mandeli razamba banunga se haruma bundu ni ngasi haruma legayo mshinzi ala ngasi haruma legayo mshinzi donc yabo hushinda hifadhi nongo hamandizo ziki haruma city ojokange lazima mwenzi tujwa kama ngasi haruma ule mengubo kawo izo amba botasi ikakuja wahiwa beza haraka wazangalia dakantsano bala basota mwanda ani ngasi haruma ule mengu arende haurale yabo bwevuriza kadzima la mro kakuja wahiwa beza walizimesa ile balota mwanda tukiabondo hamanda sirifanyo hazi nziro chambokano hazi nziro yanzo jitihadi karna ujuwa rutsobeza rambe ishorloni shonar shitenziani hakabo jumkin sharite mwanda sha lazima rizunjilie rizihifadhi donc abo fikira yo karibu site internet izongizo sha pour l'instant raha kaiti ngasi ne page YouTube ngasi na Instagram ngasi nani dazinu media za réseaux sociaux chez aglabu kanu nganjwa ma site internet zila media za conservation nabo pour l'instant karna ujuwa conserver rareja kasuri nishi conserver kama de razamba ngasa momodi bokola communication yo huwa ngendo mbio na ngewao kabo lazima rikenzi rifanye hazi ngarundu wao kama nkawondo angalia hakika karti wasi ani mtoni ke example tutabazi jiro ko muraba homwana mtiti ulwaya urengwa wa mahashenda yardio ulwaya afi urengwa wakanga bonga ujisha mrala ula zozido kaya shakaja dulwaya mabangu ulwaya kajado dzihwa na mo nabangu dzihwa tonkabo karti wasi ngabo hoshinda rishinde rijipari serika iwasi rejei abonga nzo hazi ngabo ngeritsongezao rudenda hambavi hamadele onradi ngambo kama dambavi tirewe yemzongamba qui va doucement va sûrement donc lazima rende hambavi tiafijo sharike na taratibu zorenda wede mana kama mwanamshangwa zamba supara wandu wa lona ilmu o bizibani bora kanza sherehile jimbo etorabu ya aswili riparias mimo aparo waja leongar paro faridi abo jumkin shiha maudu ripare eleza tomu jaba kafikirangio juzi vaka utafiti majimbo batafiti la jimbo la sedpeti wa shintsujini lula hale abo maudu ngarju utafiti la mzee la tama ni hizo taratibu za hazir zifanyao shaha utsarke clair hoshindari hifadhi hamandi hizo nge lazima keri tsuju wala wataalamu hatu washindi wa tsuju panu bese haruma ndongo za tarehe na culture kabaja 100% vérité
yani yamba verite relatif amfikiri jawa Bakari ngojoneleza ngabo lazima rikeno ko winji nde kweli yavorara jashinda rakasuru kazo ramwe zinji zinude ze kweli zonzi ro shinda rengere zihifadhilizie rambe banu risiza banu haukaijo mkinisha baje mruma udo aje onduwe aje ondo kanu valaritso unjila kangala boti ngabo lazima wakati ngojao ngozo pinga sinizo zesit nanu bahanu amadeli wazamba ngabo ananya solo nafikiro kela zimurike na academy wanga mo beshe zondo ngozi lotu rohoni cha lazima roni sekabani kanga sarma media ifondo ajo kasi tsondo rifikiro tabiri hamandela wazambo kabani sinsha mashato arabu sitisha mashato arabu shitisha masha shangoma za tamaduni si wando rifikirio wanga mwana mkomori yabo lazima roni sunu kangarongo henda hule kafikiro baki academy ya ufikirie mkomori ya haizi rupia zinongoza shikomori ngeyo nde mana ramba ukaya ngari wangao abo lazima wandwaju kaya kangari wangao abonga sina ndongozi nji ishora nzoro wanga jeshikindi karsu wanga jeshike pumbu haushike ibungu no wala jeshike trombe ngaranzo shi wange hindubo kawo ngashijuka suja abo shindo wanga suja lazima urenge wakati umfikirie umtartibishe utowe haina iziberubo konga joka honziani wakeziberu zungizo angesa ile mwanadamu ujohu mwanga yashinda yake haruma unafasisha vaheya jato yala marunda bokao ndo mlinda au maudu ya jaje nayo ngamwangao mzembando e falsafa yokaya wanyarmasha masha kanti ha structure ya kutamaduni e fikra ile ukaya imazama kitamaduni ngominji haswa tamu na Faransa haina mjinga unashimasha kitamaduni yeshaba shokaya mkinishia lo suala kanye fikra hiyo yokaya wanga inupoli wedo mzazi ya utsanganya haina maronga wikao ngetsanganya utamaduni ndi anileuka mfanya peli suala enganya fikira mfanya peli emazama kitamaduni memkango na tamaduni opashahula utamaduni zangu za kitamaduni initorabu inupatromani ifikira yongiyo yokalo maulu mke mzazi amke poli yo bahardi yo parapedi bano emazama utipia jamigariani au ngamronso independent kwa hena shama shaka mlio au zilio hena wanu na kene jarabu hao shinganye jarabu ya mkonti wan afikiri kayambe se ijo kanjema shabanu karna hudishia kamimi mtu sharma midi na military association hakumu si wa Komori riana yani mndwamba ende si hana ujifahari wakao mjifahari watu huo wakatomo njungo rejiza udingoni Karno shinda gambia Komoro kana mjenyo nsi Pierre Tsambazeze association satu jerfanya nzima yonziru wakanga bantu bakawongwa ji ihususia wa hao ngoma za kitamaduni abo mdo kuno jombe karanti ze ngoma za jari bakishi si yatirenti lutukanye ngani consultant izofanyao nganyokura ngamopoleo ngamwabelo marunla ngamabeli yao exchange saila ufanya ziba zima kanyide yende mbwana nkuri wanao kekaramba ngara nzori wange mkomora bo lazima rjoni zo aloni zo nizo anzao abo tsindoze ngoma bai tsindoze tamaduni bai hakabanu bari zambandu kakabanu kamedelo batsino tamaduni okezo ndo atsohelewa vanu hate biashara wando economy beshe kwa chacha vanu vanate economy yonge dependant na culture ya howandu kunojo bala nsambu wende wazuze shini voli hasara apongojo bala nsambu wazuze komoro vanu valo mkomoro kesho ndishwa lao porque abo sisi wanga do shinda identifier yabo muhimu ya tuloka wandu wao washinde wari kurubie ndizo rajo jibiwa wando pia wari kurubie jerke bazima reka watorabu reka waswana ya miri wakaswana miringo muhimu kabale torabu yore makamndi kamngondo dahoni shabale kangondo dahoni ngaba hao nyumba lobundu abo waswana bundu guko yabo ngabatsinzo mbe tsile halio shazembe zile zo hulwani ndo zo hulwani mtswambe donc ndongo nzima uyo kahondo angalia ngyo wanga kamili hakate mashuhuli kabanojo kama shuhuli rabe jatsinzo mbe abonga nzoba wa nyumba abo nyumba yonga nzo sarma enyumba nga nzo tula meuble chez meuble ko fanya timason e ko fanya menuisier donc abo izora jojibiwa de karkuberiana madelo wazamba rishindi runjili yang rikepol kayo dutsa hawra mbese on mashababina ban ngabona mashoniro arongo zawo kena ukirire ke kartamba shizo ngomba tshanga mbambo ngamndongo shizugumeno banunga rongawe Komori ngabwana Faridi sufungujo elewa shamba jina kana helewa shayo samahani ndio swala langu la yongeo muhimu ukaya banata sisi leo kutamia generation maudu ndio muhimu kaya na kadri sana ba emi pango mfanyao nizumwanzi hao
katimfanyo bala ba marenga chanteur mafardi leo kuja talazuzi jimbo la shingazija yuloni tafsiri ya kifilosofi hajuyu ngabwe tartibu kalao tena leo maudu ile tafsiriwa shifaransa ani memka sous-titré ile mwanamkomori ramjana remaulu ya shindeleo ya parsiba hata ile faida ile jimbo lila wala somo kezo zifanya pia banu hata raivumbu abane mizungu nizambo proverbe izo zikanzi washingazija pia abanga zitradizio wao ze mission za turiko zifanya ngazanzi wao ngare esiye maudu lijimbo la faridi lanzi ho pia heshingazija lidirikansi litafsiri waka misar maze mission kamrazi dungu na msana hata ndo ngaze mission wakanga wala wao filosofi vokao ani ngetsongezo kama mkomori akana filosofi akasawa na ronsar ya mkomori sawa na ya akili yake mkomori mbanzi mkomori yode mana parce que maneto julendi la bokaya ilangi hatu ketsi julhaniha hike jabahati baka traduction ani yonga faida zinja ukaya baha yonje ziza pendant matembezi et tourisme la junda tapeba la hanjala musiti hanya wepeje hanya haonwe majimbo yala heli konde yaliyo ajamba sha wanuma filosofi hajanza deplace ndia unandwana ani izo pia ngizo sha solangu dalinu leo tskadanjo leo namna je kamlunga nzo jengarele chama la uwanga mtuja hamandishani ngabo condition ngabo daraja ya maha ngabo daraja ya sexy au dibule miwangu haina mwanamkomori tena kaina mwanamkomori ngabo anaba haonga simanga kinishahati lola algerien au chiloza ni mzungu mwana we famille yumkinishaga simix Nigeria dere harma wanga au nganzo mwana mkomori a 100% mkomori mara amjorje dingo ni mbabi harma suala lahe utarajamu ya majimbo nizi rongoza shihatu amtungojodo rejei harma page culture comorienne dans un monde globalisé ngabo majimbo menji ka ya fasiri wa shizungu ekasuda ikoyo kasuda mashhur ya somali darweshi ya he mwezi wa Ramadhani iyo ndio sous-titré en français kanga mweshele yondo ngabo bese Souf Abdul Halki kasuda ya hahe ya kaurande wa hommage na Abderrahmane kaungi sous-titré na majimbo ya saya bese kamdu hashidia njia kudushida ya Paris haruma ya uwanga karibu miwango ya uwanga heni mkumori heni mahala yaliyo eka mrumdu hazir kamoto ya timu maha ekaramba timu maha ukaya hunu mrandisa makupenda minane awe mdu hesange abali yakili ujudorenga riata uonda mahajana kartina chartulo kaya yi kalo la Algeria yabo abesi abo sayo hajobalia ila tarehe hatu ya itembeze faire voyager notre culture okaya hesa nge haruma ngweshi na mndu wanti nyindwa jina abo ila culture tena nge itembe yao ngwi wasulisho Algeria ulo na Marekani ngujo ibalie la culture ikashi jabo wala wandu wala walone wanshio mixta ngo warili hama ambassadeur au ambassadrice wa haila utamaduni wa hatu sha amtingochodore jeindo wandu na wale wendo le kalima la utamaduni watijoelelewa hamade heli la kuhamba ka utamaduni abonga ndora zine le wanga bongo maza utamaduni karandora zine na bala ngoma zila tserangizo na tarehe ni kama angalie Komori hena mji wa hayane specificité ya hizo ngoma zao mimi ngamina ngoma nikuziona mahala tikaka niziona mjini hatu udzahani sikaka ziremwa tije ngarangalia mze ngoma zilio nzuani na mwali na maore zo tofauti mbabi nezangazija bala hena isiwa ngisho na utamaduni wa ngoma wa hayo ngisho na utamaduni wa mavazi wa hayo yo lazima wandu wafanye tofauti hata shahula bekwanga lao shahule zima sheka hwende mji na mji nguhundo shahula shipio hili kadha mji kadha na shila shahula zima shipio tofauti mji wasaya hizo zonti pia nganzo rielewe ikaramba utamaduni wandu twamkabano mwanzo waje warifundise ngoma kartuja rifundise wandu ngoma garjo rihuishi mkayo culture générale do mkayo wa Komori eka mwana mkomori kama uduri roha haweke mwana mkomori ngebonze yajifaharishe huko Komori wahe ye mkomori yajifaharishe humsomo wahe
kaya hasomo nge avocat nge médecin nge sha ngene hususia washikomoria jua jireme kifuba kama mkomoria tujenda maudu habiso kama mndu hindi hakaka jitekeleza parce que bane kamba mimkomori aboke jatosha shanga nzora beza barindu uno mkomori we mkomori haji abo mimkomori hadini mimkomori hajinsi mimkomori hamjibaliyo abweze nungu izo zondaru ngantwe mwana mkomori yazijue ya kenizo banu sisi ngasi tudake kamdambuwa ngasi zisi wazine shekar kanti banu sowane kudado shoda burambwe mu mwali emzuani emaore mgazija iyo de bahati sisi raihunda kaya garjoshi ndarijimbe harmo hususia wa hatu parce que weja uparamjeni hari hanti banu so hata wewe engeba kuturi jua sharika na mdumu mwali banu na mzuani na maore kudado shinda uritafautisha iyo bahati kwenti ya hatu rihundu ngarelewana uluwa masiwa yo mane sihelewana mikonti ya hatu batafauti nchashi zenongoza ribakia dokubaliana kasi wazima nti ya hatu yonzima uhususia wa hatu wonzima. Assalamu alaikum. Assalam. Challenge zembavia siko jana swala ndo muhimu dupendo ya adhesion ho wandu wa heze no hashimanga heze mixed marriage mixed banu mungu ni mutajiri wa Komori rilahu njo huja mungu ni mutajiri wa hatu rilahu njo huja kabanu ngabo wa makua ngabo wa arabu ngabo wa mapers da ndombo mashirazi wala mapers ngabo hata maunduzi ya nyumeni aparani hao kaya banuno rilata hunu hamisiruja yabole karna ujuando hamanda sirala mala hunji dirjarnu henusu karnu hewe ibamde zahe mzungu boimba baheja kama bangara nzoru pange mkomori abo mkomori mpango wo wonga fanyu hamande zinsi zingajina duka kuba duka mkomori karsar zizi origini yabo mkomori wanda muhamade banshonga zamba wende ukubali ukomori wae hamila hamjibaliyo na mwishi bazimane mkomori yani kartu tsarno tsaze originu kawo mkomori mwarabu no na hiyo hatwari kale uwanga jarambe banu nganzo achoka mkomori asuli ndo loso adirjo ko jizinga manya hakasi se komori uyo wandwala wenji wandwa tsanganya yabo mkomori eni mbujo kubali kai mkomori hakubalize fikira za komori wo mkomori wondori mwanza wo wanga jirsanganya bazima batina hata kansero wangalaze zarangi wala hizo ya amenioni zote amini zo kazari husu hata sikari nja siasa wakasi karti haruma kasi haruma muundonsi yabo hundansi ndo hunda mwana da mujo kubaluka mkomori na kala nzwa ni kala mwali ni kala bushi ni shem komori ilipanga ndusha mbo komori abonge yabo haina mwanadamu vukao hatimia akili yake ngo aminizo yanzao manapo kana tujana bina mdato jadere lazima ka hasomoli bukula uwanga hasomoze fikira za uwanga aminingia nje hakwaka to munji mrujwa hisha ndongo mndenda zinjia na baraka jazamini ngabo lazima pake mtundo mbabi jabakabo ngasina page ya ngasina lien hatu ya WhatsApp yo mrujwa demande kama nzo integre group yondori ko shindana shayo ndongo juhutunde mru ya mru ikweli yewe ngwanzo ya ridunge amadeze direct za 2000 ekamra zidungu mimi mana na kaudunga wangati tika udunga haku zi direct za 2000 sonoke fikira inu ngenele yao wanadamu na wakurubi abanga badatelewa twakurubi ngiyabo ole swala ilolo lisalije hansi kaya hena mwana mkomori quelque soit ukubali kaya mkomori ukubali ukarihifadhi utamaduni wa hatu ngari mutajao harumai wanga hamwiso mfikira swala mwiso tsakandanjo leo hau tsanzi wakitangazaji barnamaji hindi niyo mkinishiha aungiyo harumai barnamaji hanyuma udu lukaya wanga wado tarisha tartibu za journée ikama kado nzima kado mbili za leo mafalani ngafanya journée ya utamaduni na shikomori ikopisi shagula shikomori ikaya mavazi ya shikomori ika dilarazo ya torabu za shikomori ika ndaila ngoma za kitamaduni za shikomori maana mfano manu ngabo fasiri mbili joko tafatuisha katso leo kaya tizama rokaya uwanga hiti chapangishiha wanua na jana au wanadamu ikaangwa na uji wa ilmu ya histoire leo hujana ngoma mfano ya shikomori ama shigoma shajiyo shirunga tafsiri shaka japelo leziwa yani izo pia ngizokaya leo ngando haruma journée ya kitamaduni ya wanga araune ingoma kitamaduni ya shigoma shalansuri ilijo tafsiri hayo
yo rongo mbili de plus joka zimura ezo ngizo manguluka ya mkomori leo ya doveza yoka eka d'ici là quelques semaines ou quelques mois makoro hatowa ze mesures barrières anti-covid eka un an eka 3 mois ribeze do tahaze ze biene zele sone masalo vana ze kando ramlunga ni harmaza ngo jemaitsa parce que unumsomo ngaruzawa inutourisme muzawa nsi hanyu bonze izo ngizo nzi animal mbyuka nishaze fanyishihe rekanda huko au Faransa reka Marekani reka Komori ha structure nyume maraba marhaba mwana tajidini bomko ibenza arma ze comme je te permettre na berma ze tabiri ikaozi zingara le kongomanyo la wanga nafasi na maboneso na tsabuza za eliyo sha arjodire reje wahadani rionese ukaya shinu kungumanyo lizali hanao abati prétention ya uka nuko tukavuja ufanyeze no kopia arma wakati mshashi deja garitsa hauri julane ni mndu njio arma le kungumanyo la wanga womru kawe ehanza utamaduni wa amade helu anama wazone sabanu hanzo utamaduni akum afusi singa sina namna zinji za uona utamaduni hadani doja ritsanganye maone hatu ritowe uoni mzima ikao do uribaliao rilo tiari ya ushanshi na uyeneza haini mahala ikao do rilio mjoji permete nuhamye kaya kuna da mahala mwe dunia leo tujo parisa hindu kao shifanywa shi mathalan shara haima shinwa wejaja banu walionesa zinu pia wafanya hindu shambao revolution culturelle wajipanga harma utamaduni wao heli wanzo wakae namna ikao ngwa develope hao watina kangwa la tao hususia wakiha ndan mwe zensananza za dunia pia kuna ubiramara raojaona hata oi fanyi washi nokeja kosa kema shinwa kwa ja zingara o hususia wao yode banu sisi riona ukaya ekomoria maudu nge lazima yandise leo isa yandisa leo mana lazima mkomori yajikubalie kaya komori ngena uonizi mashikomori baike ngareshi arma dunia madelira baikao ngiwama mjimzima ngabo programu zinji kao ngajodo henda hambabi no basauha en fonction ne heli wandua waendelea kana jakenti vanu leo rambe kaya vanuna utunga rjofanya rongo kadha vanuna parce que les kongomanyo ngalizali hanao zifikirangi hizo mashallah ngabo wandu wenji kao walihimilia walishangiria na fikira zinji bakido mfanyo hazi do mtsatsao do mtwalio do mwenezo yode fazi shimanga yujoka huja baanda emitwalia yino abasangari tsanganya hao ritsanganya zifikira abokozo joka kasi kubadihana longo nzima kasi kardo njia armale kongomanyo linu longo za siasa ni mdunga na zifikira zahe azione au shari kanti ripangi ha maendeleo ya utamaduni ni mrikao mwanzo ya ngariele kongomanyo kabati hata restriction baadi kaya mdungu tsaho yaje tufikira zindwa jina ito deza tsongeza le kongomanyo linu la salihani donc comme joranti rama fikama rasul wakati ranikiwa harumpanga tunu bese hamu joranga 30 secondes dakika nzima ekangi na makalma ikao kabila ambibanu kajonde batayamba ka sensibilisation kaya appeli ka rectification zambabanu afikira hama mzima ngena dakika nzima aminante ni donc en profiter nitimizi mimi amade eli mwana ngazazone sati kaululunga ze direct culturel za dimanche amade eli koambishiha atatende hata wamitiji hunduka ngami harmale kungumayo basinauka tikaya donc titsahawa nama ka tiji retrouver kimanga faisant partie les kungumayo na minjakaya shami pango ikao présenté wa
ikauni permete mimi en tant que mkomori nijihunde kaya beke ngami yenshivonzesha ngami harma uhususia wa shikomori donc tsinjia harma le kungumanyola uwanga tsinanga ngamjifahari manati parisa wana maikao ngasina fikira nzima ngari wanilia uhususia wa kihatu mimi ngami harma cellule ala kwa uzisale ala kwa handani cellule ya communication ya ujuliza en tout cas le chama la wanga haili mahalaikao durjokaya religieuze liwanili lihifadhi ili lijou basawa. Assalamu alaikum. ABC makalima ya hangu ya utimizi majadiliano yetu do para wanama hawinji warengari harmale chama la wanga mouvement wanga l'esprit wanga halwa yashimanga na utahawandu wadunge hawinji direct culturel ikobira zimfumbili sararu za masihu iho masiwani na sabili za masihu hunu Faransa clip ya nyumeni ya roha ya hele chama la uwanga ikaunga mjoshinde kamwidungu harmwa YouTube hawa harmwe page ngamjohelewa zaidi ye chama la uwanga parce que kaljomni kan upezo wa mato ukaya mgazijamu kakari huo na rahana hambiwa panutsamba shekamjia mono et page kade page YouTube et kade direct culturel ya bweza ngamjo jionelea ngamjo jishilia ngamjo elewa zaidi rahana zombi na baobano bengenga Mungu Mwenyezi Mungu ikele kungumanyola hatulinu rishinde rihuyishe utamaduni mwana hatu ramzalia mwazinti za kijeni ya shinde maudu ya jifahari hebi sumu ya hage ya jifahari he utamaduni wa hage ya jifahari ho komori wa hage ya jijuwe kaye mkomori yanze yeberamu ya hage yanze nti ya hage yanze uhususia wa hage. Marhaba menji ya wamfikiri kambe seze ndo ngwandu sawamba shami mimba bana tukanza nenge zendo kaya ngari kubaliuka ngasar mole mengubo kauri randai hasonsi tasi wa komori karti wasi abangabo ngabo wakalima la shi Afrika lambo kaye kamrenda taranda iha kutujoho wanzo wende to sano joho wala ho huja ngabo leo siwandu wanga embana handane do tojoho wala ho huja abangesa ile karti ndi joho wala ho huja nani horanzo rende ngarjo waswili abangeni parwana ma wonsi pia wa komori wonsi ramhora mtiti ramstaarabu ra hena mwanadamu rikubaliane rikensi bazima walozi walimaji pia mabia yonsi jerkensi tsanganyi bazima rundensi ya hatu rihifadhi yensi ya hatu au kaya ketu ndo katsindasi ekasi lole okatishinda rihifadhi abon rwadarake hawana wajao. Wasalamu alaikum. Maraba wananyasi wa hile chama la uwanga linu chama la uhifadhi wa utamaduni wa Shikomori hoji mlifu wa utamaduni wa Zambaro Mushia na ngarashukuria ukaya imbana mada inu ni mwanekao ya tusonsipe nge wajibu ngejeli wazamba ngamsidia ukaya keti ya Saidi na Budu shefikra inu lazima wakumala mkomala pia yaji ya shangirie ya sedie ikakutushinda watu participe shefikra ngo jibaniyo chambima na nyuho ukaya undo tajiri ikaonge bidol tangazara mule mengu utajiri ho tamadani wa hatu na wajaonga josedi yate na matembezi ya ho wana nyasika onga risisho sinao wanti benna bali kaonga sifanywa zibazima sinanga somo sinao hunu silobonze yakaya kamra woni sambabi hawole zambabi zino zambana baha yoti na mahabba yoka abona nende uhokao lumakaya naone zinikao luanambia ngatau mali ngazuhishao insiatu ya Komori nge hata mpaka dabo nusuka ya garashukuri yao nge msedieni ukaya ingbananyu inu ketinziro aiketi nyango samahani ngajoshi Komoro kaya bana manda inu leka shama leka jina nga mjonda ze commentaire ze negative zinji na kritik zinji serongo zinji ilaja lizokaya njaka bala katafikira haja shanganya amino kaya nyanduka mtinaza ngozinu nganye experience nganye maarifa ni ankili yoshida masulisha jahazanyu inu nge LTMC hamwiso ngasivano hena wakati mjakotsa hajari ishangaze zifikira zanyu zinu ngarjo huja inu radio wa Komoro pia na asampulsa ngarjo huja recouvre utamaduni wa Shikomori ilubatsawe haruma ulimengu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.
itaje ujue uruaho zefalikizaho zikeza mazuya tu haudine ukae joanyo ntia tulihuwe bila ya hayo risomero etare hine mipaka rifunde no wana ori wanga ikae na hozana zozi chuma wanga nari wangera hali jaziza rijwa wanga nari wangera hali jaziza rijwa wanga nzatendawe tarehe ya uliongoza babandawe utamaduni werifundisa fundindawe mila zikaurihimisa na walimu walona za urionesa azi na mila na ngoma za urema rikena ufundana hadini na wema zikae na hozana sozi juma wanga nari wangera hali jaziza rijwa wanga nari wangera hali jaziza rijwa wanga batina mila tabia njema zo utawa batina mila mavazi mema yo ulawa tizini he itahe pare ujue tizini he dinine malezi ziwe wanga ngari wanga o rihujishe tia tuleu waungwana leo mashindano waungwana leo mashindano